با خواهش زیادی شما دخترکای عزیز امروز پایافزالای ارزان نوار گرفتگیم نگاه کنین اکت شدگی همه همینا قیمتی بدن این مرمت 60 سومونه 60 سومون شد مرمت از این پرادو چند رسویدکا داره رسویدکوش ببینین چه خوشبو سانگچوشون ببینین چه فسونکای 60 سومون این اینجا کدام نمود شلوبکایی که دیده استین کو 60 سومون باور میکنین پرادای سفید است روز وش است انا این مدلو هست خلاص 60 سومون من اینوش ببینین بو چه خوشروای ما رقمشون میمونم برای دستاف که اگر پرستانی باشن مرمت مراجعت کنن با معلومات بیشتر از خودشون بگیرن ایشم 60 سومای من ایشم 60 سومون ایره دیدین دخترو از هر یک تاش چند تایی چوی داره بازار کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه که وارد گشتن دخترک و دستی چپ میگردن دیم قطار یادی و یا دیم قطار تا آخرش می بیاین یادی پرده فروش من 688 کانتینر رقمشون میمونم سراغ را نیافتن دختر زنگ زنن پرش مودا با میفهمونن بعد این مدل یا 100 چانس ما پایافزولای 180 سوم بزرگه شما دا چند دیده نه 180 سوم پایافزول درجه 60 سومون ای دخترا اوسپت کنن بیاین تمام نشوه این دخترکو کسی که انم خیلی پایافزولای تابستونه پرسیده بود این مدل که دیدین چه خشروچای میدونین چند سومای 50 سومون اکثر رفته است این امجا کدام نمود شلوبکی دیده استین کو همش 50 سومون ای من مرمت این یورا ببینین چه خشروچای 50 سومون باور میکنن یوش ببینین این 18 فصون این 18 فصون همش 50 سومونی من این مدل کو را نگاه کنین 50 سومون و این پلتفرم را دیدین دخترکو 50 سومون همگی ایشا بینین ایشم 50 سومای ایشا 18 خشرو همش 50 سومون دخترکو اوسپت کنن تمام نشوه اینجا انتخاب خیلی و خیلی زیاده همجا هر اون چیزی که دیده استین کو 50 سومون بازار کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه پژارکا را میگردن دستی چپ دیم قطار تا آخر بیاین دیدی پرده فروش شدن 688 کانتینر سراغ را نیافتن دخترو مرمت رقمشون هست زنگ زنن پرا باش مده میفهمونن دخترکو یک برکه گیورا بینن 30 سومون باور میکنین انم خشلبکای فسان تا نیافتم یک مگزین آمدگیم همه خبروشون ارزونه اینا 30 سومون شلبکی اینجا دوز دیگر مدلای هم هست اینا بینین 30 سومون من اینم 30 سومون این مدلاش هم 30 سومون خلاص من ایناش هم 30 سومون کدامش میگیرین همیجا 30 سومونی این نقطه سودا ده همه بروشون ارزونه 40 سوم 50 سوم قیمتش چند سومه قیمتش 70 سوم دیگه همش ایامی 30 سوم 40 سوم 50 سوم خیلی سر میشوه بازار کاروان دیان طرفی پژارکا یکم دروازه دخترو یکم دروازه که وارد گشتن دستی چپ میگردن دیم قطار تا آخر بیاین یادی پرده فروش ایجاده 688 کانتینر هر اون چیز میبینین ارزان مرحمت بیاین تماشا کنین انتخاب کنین خریداری کنین رقمشون هست سراغ را نیافتن مراجعت کنین اگه دخترکو چند روز شد من شما کرتای فسانی ایدونه نشان دادستم لیکن پایافزولاشم یافتم تو نه مرمت تماشا کنن توفلی چهار دیدن چه خشروچه نرخشان باشه شاک میدونین دخترو 60 70 80 سومونه با دو تمه خرین کو سیمش توفه این از من توفلیشون نشان میتیم شما ده توفلی همش اینا نرخشون 60 70 80 سومونه دو تا گرفتن سیمش توفه میگیرن بالا را یک برکه نگاه کنین توفلی بسیاری بده اینا نگاه کنین مدلکای 16 خشرو نواردن اومده است لیکن از نزدیک بیاین بینین دخترکو معقول تون میشه و مرحمت ایرا دیدین چه فسونکای بازار کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه دیان هم یکم دروازه که گشتن دستی چپ میگردن دخترا دویم قطار تا آخر بیاین دیدی پرده فروش دیان 688 کانتینر من هم ارزان هم توفه دوره بو ایره بینین دخترکو بسنوشکار فسانی شدیدن 50 سومون باور میکنند یک نقطه سودا را ما شما توصیه میتیم حتما بیاین من 50 سومون چند نمود داره این ایشم 50 سومونه بینین چه خوش رو چه 50 سومون دیده نه این ای پتپیس چی که ما دیده آمده این اینجا نرخ 50 سومون دیدن کدامش میگیرن این مگزین ده 50 سومونه لیکن دخترکو این ها دیدن دخترو انا بعد نگاه کنین تماشا بینو ایجاد انا خیلی بسنوشکای فسون دیدن ایناش سه تاش
100 сомонай. Яъне 33 сомонӣ меафта. Ира бинен чӣ фасонай. Ва шок гуфти гапо ина духтаро. Агар 10 та бигирен конам хеле басанушка 20 сомонӣ метиҳанд тона. Марамат ина беҳтарин вариант. Бозори Корвон тарафи пажарка даянд духтарако. Якум дарвоза дасти чап мегарден дуюм қатор. Ҳамин дуюм қатор то охира биёен ряди пардафурӯшо мешава. 688 да 688 контейнер рақамашон ҳаст дар экран нависен бо маълумоти бештара пайдо кунен. Салом духтарако созен назен саломатиё хуба як нуқтаи савдоро шумода тавсия метиҳам нигоҳ кунен. размерои майда баъд подросткови пояфзолои фасон доранд. Нархошон бошад аз 30 сомон сар мешава. Бачаги духтарӣ ҳамаш ҳастай. Марҳамат биёен бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвозаи пажарка ворид мегарден дасти чап мегарден дуюм қатор мешава духтаро. Инам дуюм қатора то охира биёен ряди пардафурӯшояй 687 контейнер рақамашон ҳаст суроғара наёфтен бинависен мефаҳмонанд тона дидестена пояфзолора чихел хушрӯчаянд. духтари бачаги аз 30 сомон сар мешава. қимати чанд сомон? 60 қимати 60 сомонай. Мана марамат ҳатман омада тамошо карда харидорӣ кунед. тамошо бино пояфзолои арзон пурсиден. марҳамат як нуқтаи савдода анам хел шлёпкаву басанушкиёи фасон омадай. медонен чанд сомон? 30 сомон бовар мекунен. 30 сомон мардонаян. марҳамат размерошон аз 40 то 45 ҳастай. ҳам и фасонуш ҳаст. мана ҳам и фасонушон. марҳамат кас седа дар корай биёен. бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза дуюм қатор дасти чап дуюм қатор мешава. нигоҳ кунед нами дуюм қатора то охира биёен ряди пардафурӯшо 687 контейнер. иҷада асосан подросткови размерояй лекин ина шлёпкаҳои мардоная мо вардиян арзон. суроғашон нофаҳмо бошад ина рақамо ҳаст дар экран. марҳамат занг занен. акция идо нарафтистай тамошо бино нигоҳ кунен. ҳар он чизе ки мебинен анамхе пояфзолои фасон 50 сомонай бовар мекунен. ина басанушкои духтарӣ бачагӣ ҳамаш 50 сомонӣ. ҳозир ишта фақат духтариёро нишон метиҳем. ҳозир кадри дигар да боша бо бачагишам ҳатман шумода пешниҳод мекунем. ана 50 сомон беҳад хушрӯай модел бисёрай. шумо вақт дошта бошед ина биёен тамошо кунен ба ҳазур бинен харидорӣ кунен. размеро ҳастай тамошо бино. ина мебиёен аз наздик мисол тамошо мекунен интихоб мекунен харидорӣ мекунен. бозори Корвон даянд дӯстони азиз. бозори Корвон тарафи пажарка интихоб зиёдай. тарафи пажарка якум дарвоза. ҳамин якум дарвозаи пажарка ки ворид гаштен дасти чап мегарден дуюм қатор. ҳамин дуюм қатора то охира меоен ҷои пардафурӯшо мешава. чанд контейнер чанден? 687 контейнер. марҳамат рақамо ҳаст дар экран. доставка мехоҳен ё чизе ки пурсидан мехоҳен ина муроҷиат кунен бо маълумоти бештар аз хичон пайдо кунен. иёра диден тамошо бино чихел хушрӯ размеро аз размери майда сар карда то подростковира ҳастай. мана сифатошам беҳтарин. нарх бошад 50 сомон бовар мекунен. мана марҳамат и моделшам ишам хулос чанд модел дора 50 сомонӣ. бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза дасти чап дуюм қатор то охира биён ряди пардафурӯшо мешава. 687 контейнер. мана кадомишам мегирен 50 сомон. иҷада духтаронашам ҳастай. хулоса инами нуқтаи савдодаку ай 30 сомон сар мешава нархошон. қиматшон ами 60 сомонай. леки ё яке ҳозир нишон додум 50 сомонӣ. духтарако ин нарха бинен 30 сомон бовар мекунен. мана анам хел пояфзоло ёфтам то на басанушкои хушрӯ 30 сомон. инами қатора кадомишам мегирен 30 сомон будай. баъд иёшама ишам 30 сомон. мана иношам 30 сомон бовар мекунен. ина марҳамат баъд анаи қисмдам 30 сомон. тамошо бинони азиз ҳатман як бурак биёен тамошо кунен. иҷада бо изиёи фасон доранд. ё чандан изиётон? изиё 40 сомон. баъд кетсиё ҳозир сезони анамхе кетичои фасона ки саб бука ки тобистона омадагиай. ина кети гирифтанӣ бошен тамоми намудуш ҳастай. нархош бошад 40 сомон. мана кетира дидена сабук тобистона моделҳои фасон тамоми намудуш 40 сомон. бозори Корвон даян. марҳамат биёен бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза дасти чап дуюм қатор биёен
медунед яди парда фурӯшо мешада 687 мена 687 контейнер и болора бинен кроссовки кетси ҳар он чиза дар кора ина аз размерои ями подросткови сар карда то размерои калона ҳастай духтарона писарона тамоми намудаш пешниҳод шидагиай бо нархҳои дастраси дастрас марамат успед кунен биёен тамом нашава.